ہم نے جو 4 مہینوں کا فری انگلش کورس شروع کیا ہے اردو زبان میں. آج اس کا ڈے 29 ہے، 29واں دن ہے اور پہلا پارٹ ہے. Let's do some speaking practice now if you want to become a fluent English speaker. تو آئیے اب کچھ اسپیکنگ پریکٹس کرتے ہیں، اپنے اسپیکنگ پر پریکٹس کرتے ہیں. اور اسپیکنگ پریکٹس کے لیے ہم آپ سے ہر روز ایک جادوئی کویسچن کریں گے جس سے آپ کا اسپیکنگ ایبیلٹی جو ہے وہ بہت ہی پاورفل ہوگا اور بہت کم وقت میں آپ ایک فلوئنٹ انگلش اسپیکر بن جاؤ گے. تو وہ کویسچن ہے: Hey brother or sister, could you please tell us how was your day? Or what did you do yesterday? How was your day? اس کے معنی ہے کہ آپ کا کل کا دن کیسے تھا. What did you do yesterday? یا What did you do yesterday? آپ نے کل کیا کیا. اب یہاں پر آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم نے آپ کو جو سنٹینسز جو جملے دیے تھے How was your day اور What did you do کے بارے میں کل کے لیسن میں، اس سے پہلے والے لیسن میں، تو اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے پاز کرنا ہے. پاز کے معنی ہے ویڈیو کو ایسا کرنا، تو اس کو کہا جاتا ہے پاز. پاز کرنے کے بعد پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ان سنٹینسز کو، ان جملوں کو آپ نے زبانی بولنا ہے، توڑ مروڑ کر جو بھی ہو، چاہے آپ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے، آسان ہے مشکل ہے جو بھی ہے، لیکن آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے، آپ نے پریکٹس ضرور کرنا ہے. تو come on guys, let's pause the video right now and practice because practice makes perfect. مجھے پورا یقین ہے گائز کہ آپ نے بالکل ایسا ہی کیا ہوگا جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا. اب یہاں پر سیکنڈ نمبر پر آپ کا دوسرا کام یہ ہوگا کہ آپ نے اس ویڈیو کو پاز کرنا ہے اگین اور آپ نے باتیں کرنی ہے انگلش میں. لیکن کس چیز کے بارے میں؟ اپنے کل کے بارے میں. کل آپ نے جو بھی کیا، آپ نے نماز پڑھا، کھانا کھایا، چائے پی، یا آپ نے پھر جو بھی کیا، تو اس کے بارے میں آپ نے اس ویڈیو کو پاز کرنا ہے ابھی رائٹ ناؤ اور اس کے بارے میں آپ نے انگلش میں باتیں کرنا ہے. 3-4 سنٹینسز بولو، 5-6 بولو، جو بھی ہو، لیکن اس کو آپ نے انگلش میں ایکسپلین کرنا ہے. چاہے آپ صحیح کرتے ہو غلط کرتے ہو، لیکن آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے. تو کم آن گائز، pause the video again and let's talk about your yesterday. Whatever it is, just give it a shot, give it a try. مجھے امید ہے گائز کہ آپ نے ہمارے اس بات پر بھی عمل کیا ہوگا. اگر آپ عمل کرتے ہو تو فائدہ بھی آپ کا، اگر آپ عمل نہیں کرتے تو نقصان بھی آپ کا. لیکن ہمیں بہت خوشی ہوگی جب آپ انگلش سیکھو اور آپ ایک فلوئنٹ انگلش اسپیکر بنو. اسٹوری ٹائم گائز. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ایک فلوئنٹ انگلش اسپیکر بنو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ہر کسی کے ساتھ فلوئنٹ انگلش بولو وداؤٹ ہیزیٹیشن، وتھ کانفیڈنس، تو پھر آپ کو ایسا کرنا ہوگا کہ آپ کو ایک سٹوری نریٹ کرنی ہوگی، آپ کو ایک سٹوری بیان کرنی ہوگی، یعنی آپ کو ہمیں ایک کہانی سنانی ہوگی. اس کا سمپلی یہ مطلب ہے کہ آپ کو ابھی اسی وقت اس ویڈیو کو پاز کرنا ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں جا کر وہاں پر ہم نے آپ کو ایک لنک دیا ہے. یہ لنک ایک کارٹون سٹوری کا ہے جو کہ تقریباً 4-5 منٹ کی ایک کارٹون سٹوری ہے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اور یہ انگلش میں ہے. اور پھر دیکھنے اور سمجھنے کے بعد آپ نے اسی کارٹون سٹوری کو اپنے الفاظ میں، اپنے ذہن سے انگلش میں آپ نے بیان کرنا ہے. چاہے آپ کر سکتے ہو یا آپ نہیں کر سکتے، آسان ہے مشکل ہے، لیکن آپ نے اس پر ٹرائی ضرور کرنا ہے. توڑ مروڑ کر جو بھی ہو 4-5 سنٹینسز بولو، لیکن آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہوگا. اردو میں نہیں، ہندی میں نہیں، پشتو میں نہیں. آپ نے صرف اور صرف، اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہو تو پھر آپ نے انگلش میں اس کو بیان کرنا ہوگا، وہ بھی اپنے ذہن سے اور اپنے ہی الفاظوں میں. اور اسی طرح آپ ایڈوانسڈ ویکیبلری سیکھو گے، ایڈوانسڈ گرامر، اور آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے یا آپ جو کچھ بھی سیکھتے ہو اس کا پریکٹس بھی ہوتا جائے گا. تھینک یو سو مچ گائز. مجھے پکا یقین ہے کہ یہ تینوں ٹاسکس آپ نے کامیابی کے ساتھ کمپلیٹ کیے ہوگے. اگر آپ نے واقعی میں ایسا کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی میں ایک فلوئنٹ انگلش اسپیکر بننا چاہتے ہو اور آپ واقعی میں ایک فلوئنٹ انگلش اسپیکر بنو گے. یہ کام آپ کو ہر روز کرنا ہوگا، ہر روز 3 مہینوں تک. اور اگر آپ اسے جاری رکھتے ہو تو 3 مہینوں کے بعد آپ اپنے آپ پر فخر محسوس کرو گے. آپ اتنا کچھ سیکھو گے، اتنا کچھ سیکھو گے جتنا کہ لوگ
3 सालों में भी नहीं सीखते। अब आइए कुछ नए सीखते हैं और एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। Could you please tell us how was your day? या what did you do yesterday? Yesterday someone made me fool. कल किसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। Yesterday someone made me fool. इसके माने है कि कल किसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। It's a long story. ये तो एक बहुत ही लंबी कहानी है। It is a long story. I can't narrate the whole story. मैं सारी कहानी तो बयान नहीं कर सकता। I can't narrate the whole story because I'm getting late. क्योंकि मुझे देर हो रहा है। Because I'm getting late के माने है कि मुझे देर हो रहा है। It so happened that ऐसा हुआ कि मैंने इन्वेस्ट किए। I invested some money. मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए in an online website. एक ऑनलाइन वेबसाइट में। I thought my money would get double. मैंने सोचा कि मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। But I lost all the money. लेकिन मैंने सारे पैसे खो दिए। Vocabulary. Find out. Find out के माने है हाथ लगना, किसी चीज़ के बारे में जानना। For example, how did you find out about this? आपको इसके बारे में कैसे पता चला? आपको इसके बारे में कैसे मालूम हुआ? How did you या how did you find out about this? Point out. Point out के माने है किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। For example, he pointed out to her. He pointed out to her के माने है कि उसने उस लड़की की तरफ इशारा किया। Go back. Go back के माने है वापस जाना। He went back to his home. वो अपने घर वापस किया। He went back to his house के माने है कि वो अपने घर वापस किया। Get out. Get out के माने है बाहर निकलना। Get out of here. Get out of here के माने है कि यहाँ से निकल जाओ। The Lion and the Mouse. शेर और चूहा। Once upon a time, there lived a lion एक दफ़ा एक जंगल में एक शेर रहता था who ruled the jungle. जो जंगल पर राज करता था। One day after eating the meal, एक दिन खाना खाने के बाद the lion fell asleep under a tree. शेर दरख्त के नीचे सो गया। A little mouse saw him and thought एक छोटे चूहे ने उसे देखा और सोचा it would be fun to play on him. कि शेर के ऊपर खेलकर बहुत मजा आएगा। He began running on the sleeping lion. उसने सोते हुए शेर के ऊपर इधर उधर दौड़ना शुरू किया। The lion woke up angrily. और शेर गुस्से के साथ जाग गया। He grabbed the mouse with his huge paw. उसने अपने बड़े पंजे से चूहे को पकड़ लिया। The mouse struggled but couldn't escape. चूहे ने बहुत कोशिश की लेकिन भाग नहीं सका। The lion opened his big mouth to swallow him. शेर ने अपना बड़ा मुंह खोला ताकि वो चूहे को हड़प कर सके। The mouse was very scared. चूहा बहुत डर गया था। Oh king, please don't eat me. ए जंगल के बादशाह मुझे मत खाओ। I'm very scared. मैं बहुत डर गया हूँ। Forgive me this time. इस बार मुझे माफ कर दो। Please let me go. प्लीज मुझे जाने दो। I shall never forget it. मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। And maybe one day I can help you. और शायद एक दिन मैं आपका मदद कर सकूं। The lion was so amused by the idea of the mouse being able to help him. शेर बहुत हैरान था और इसने मजाक समझा कि एक चूहा इसको बचाएगा। That he lifted up his paw शेर ने अपना पंजा उठाया and let him go. और उसे जाने दिया। Thank you, king. शुक्रिया बादशाह सलामत। I will never forget your kindness. मैं आपके इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलूंगा। You are lucky, my friend, तुम खुशकिस्मत हो मेरे दोस्त that I have just eaten. कि मैंने अभी खाना खाया। But don't mess with me again, लेकिन आइंदा मुझसे पंगा मत लेना or I will make a meal of you. वरना मैं आपको खा जाऊंगा। A few days later, कुछ दिन बाद the lion was roaming in the jungle. शेर जंगल में चल रहा था। Hunters set up a trap.
शिकारियों ने रास्ते में जाल बिछाया to catch the lion. शेर को पकड़ने के लिए। The hunters hid behind a tree, शिकारी दरख्त के पीछे छुप गए waiting for the lion और इंतजार कर रहे थे to approach the trap. कि शेर इस जाल को पहुंच जाए। As he approached, जैसा ही वो पहुंच गया, the hunters pulled the ropes शिकारियों ने रस्सी को खींचा and caught him in a net. और इस शेर को एक जाल में पकड़ लिया। The lion started to roar loudly शेर ने जोर जोर से दौड़ना शुरू किया and tried to escape, और भागने की कोशिश की, but the hunters fastened the net. लेकिन शिकारियों ने जाल को मजबूत किया। They went back to the village वो शिकारी वापस गांव चले गए to bring a cart कि वो एक ठेला वगैरह लाए to transport the lion. और शेर को यहाँ से ले जाए। The lion was still roaring loudly. शेर अब भी जोर जोर से चीख रहा था। All the animals, including the mouse, heard the roar. सब जानवरों ने और चूहे ने भी शेर की चीखें सुनी। The king is in trouble. बादशाह मुसीबत में है, I must return the favor. मुझे जरूर उसके एहसान का बदला चुकाना चाहिए। He soon reached the lion. जल्दी जल्दी वो शेर को पहुंचा। Don't worry, my king. मेरे बादशाह, आप फिक्र ना करें, I will set you free. मैं आपको आजाद करूंगा। He climbed up the trap वो इस जाल पर चढ़ गया and used his sharp little teeth to bite through the ropes. और अपने छोटे तेजदार दांतों का इस्तेमाल करते हुए रस्सी को काटा Finally, he freed the lion from the trap. और आखिरकार उसने शेर को जाल से आजादी दिलाई। The lion realized that even a little mouse can be a great help. शेर को मालूम हुआ कि एक छोटा चूहा एक बड़ा मदद साबित हो सकता है। Thank you, mouse. I will never trouble you again. शेर ने कहा, शुक्रिया चूहे, मैं आपको दोबारा तकलीफ नहीं दूंगा। Live happily in my forest. तुम खुशी के साथ मेरे जंगल में रह सकते हो। You saved the king's life. आपने बादशाह की जान बचाई। Now you are the prince of the forest. अब तुम इस जंगल के शहजादे हो। Thank you, king. Bye. See you soon. चूहे ने कहा, शुक्रिया बादशाह, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे। The lion and the mouse became friends forever. और इस तरह शेर और चूहा हमेशा के लिए दोस्त बन गए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह हमारे साथ चलते हो इस कोर्स में, तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स के एंड में आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स है। यहाँ पर इस बात को ज़रूर याद रखना कि इस कोर्स से आप जो भी सीखते हो, आप जो भी लिखते हो, तो इसको आपने 2 बार, कम से कम 2 बार आपने इसको पढ़ना है और आउट लाउड पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की वीडियो से आपने जो भी सीखा, आपने जो भी लिखा, तो इसको 2 बार, कम से कम 2 बार इसको पढ़ो और आउट लाउड पढ़ो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और शायद कि आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा उस टॉपिक पर भी, उस लाइंस पर भी जो हमने आपको दिए हैं, 4, 5, 6, 7 लाइंस। और उसके बाद आज आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो भी किया या आप करते हो, इसके बारे में भी आप प्रैक्टिस करो कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और प्रैक्टिस के बगैर इंग्लिश सीखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो काइंडली हमारे बातों पर अमल ज़रूर करें। तो अब बात रही स्टोरी की, कहानी की। तो इस वीडियो में आपने जिस स्टोरी को पढ़ा, आपने ऐसा करना है कि इस कहानी को आपने सिर्फ एक बार आउट लाउड पढ़ना है, यानी पढ़ना है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है होल स्टोरी को। और फिर उसके बाद आपने इस स्टोरी से कम 10 लाइंस, 10 लकीर आपने लिखना होगा। अगर इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लाइन से कम नहीं होना चाहिए। और आखिर में बस मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कार्टून देखना अपने आप पर फ़र्ज़ करो अगर आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो। और ये सारी बातें एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर आप एक भी बात पर अमल नहीं करोगे
تو پھر بھی یہ کورس انکمپلیٹ ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو کائنڈلی آپ نے کارٹون ضرور دیکھنا ہے اور ہر روز دیکھنا ہے. اس کے بعد اگر آپ کا جو بھی کویسچن ہو تو آپ کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہو. See you inshallah in next lesson. Until take care and Pallam Sparam.